Mantap lur. Seisu jam 6 kurang 8 menit. PT ndek kono. Ndek PT kalau. Lah tengah-tengah itu no wit mau nih. Teko barongan iku. Nah, teko pondok iki jarak 28. Langsung roto. Ya. Siwine langsung buklek. Kerek seluk. Mbeledos. Keluruk ping 4. Motar. Langsung teko kene, Mang. Nah. Ono. Tak wolu. Wis alhamdulillah. Si Dorioyoan. Loh.